Seconds like the world, you were my first. Nagpaalot. Unya na daw guys. Napay ng ano. Unya na daw guys. Kung naapay ng ano. Tara guys. Ang camera. Hi. Camera. Action. So guys, diba may camera dito at sa amin guys. Kunya na daw guys. Kay napay ng alot. So tuna ang alot. Tara, alot. Tapos gana So guys, comment for part 2. Makikita kayo kung anong problema nyo. Ay anong problema, anong magagawin nyo sa video sa part 2. Comment!